A day in the life of a USTP senior high school student. Hi guys! So I'm Pauline Sonoria Bidway. I'm a grade 11 student in USTP. And now natin sa SIA building sa USTP Cagayan University. And gina-held karon ng summit which is ga-introduce ang mga grade 12 students sa ilang capstone ideas. And na ko dali gina-display ang ilang products. And today, mag-choose na sa akong top 3, which is, ako i-introduce karon. So, ako din, one of my top 3 dyan is kaninga product. Kanang ginahimo siya kay kanang using eggshells. And very helpful dyan sa atong environment kay especially na kanang gina-disregard na itong mga eggshells at dili kayo ginaton bitaw ilang mga benefits. And actually, personally that's why mo kanang one of my top 3 dyan siya is kanang medyo related dyan sa among research topic karon nga about eggshells. Just like Carly, kay kagrupo actually ginaingon po nila kanang sa inaday lang dyan sa kanang di paligya bitaw which is include silang eggshells kanang daghan na kailang asayan kay like isa na dyan kasang ang kanang eggshells kay ilang ma-disregard which is ginalabog rin sa budget mostly gin sa ilan. And today ilang gina-utilize ang eggshells as the product para pud ma-lessen ang ato waste sa kanang eggshell waste sa ato environment which is kanang very harmful dyan. And yeah. So, ato na punta sa next product. So, kanang one of my top trigger is kanig because kan magid by I'm a very dali kay kog kalimot dali kay kog kalimot nga person and kani siya is about water detection. Kanang if maka-detect siya kanang water kanang iya din automatically close ang kanang faucet which is kanang very helpful dun sa mga households kung kanang sa mga malingdagan yung mga malindanon and kanang mga tapulansan. Ito. Okay, ikagi siya. So, yeah, very kanang one of my top 3 po niya siya kay kanang human hair which is wala kay think about na sa ilang mga benefits. Gina-use nila as absorbent sa kanang sinks and yeah, very kanang gid siya, very innovative kanang dili sa ato maging mga hair kay gina-cut off from siya tas gina-disregard which is wala kay think na sa ilang benefits usually gid mga other things are ilang gina-focus on. So yeah, very well jud kay siya. Although simple ready siya, pero grabe siya ka-innovative nila ang ideas. Very critical thinker. Compared to plastic pots, where if you use it as heat, it will harden even more. So yeah, more ito ang topic guys. A few moments later. So we went back to our classroom guys kasi it's super init outside and naay aircon among room. It's a privilege yun na mahimong USTP student. A little longer than a few minutes later. So hi guys, since naman pagkuhan sa tong top 3, sorry na lang sa data sa lain ng mga products. So,
keep watching. Like and subscribe. And this is what happens by the nature.